Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait quand même un moment où comme quoi comme une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant les entrevues qui fait de préparer l'entrevue ديالكم سواء الناس اللي en soins infirmiers et aussi الناس اللي باغيين يدفعوا الكندا pour d'autres professions. هاد l'entrevue هذا غادي نعطي des astuces et aussi des questions اللي كيتعطاو au programme des soins infirmiers mais غيقدر يعاون ناس اخرين في مجالات اخرى وفي دوت سبيسياليتي. دونك خليكم معايا. دونك على بركه الله غادي نبداو لا فيديو ديالنا. دونك premièrement غادي نهضر لكم على لي تروك à savoir, les choses à faire attention قبل ما تبداو l'entrevue ديالكم ولا قبل ما تمشيو l'entrevue ديالكم. Quelques jours avant, il faut vraiment penser à tout ce que je vais vous dire. هادشي اللي غنقول لكم aussi, il y aura de l'influence على l'entrevue ديالكم. Puis après ça, غادي ندوزو deuxième étape اللي غنهضر فيها على les questions اللي كيطرحوا نعاونكم على comment répondre aux questions posées. Conseil de vous renseigner على البلاصه اللي نتوما بوستوليتيو ليها سواء لوبيتال سواء entreprise تعرفوا شنو تدير فوقاش بدات ابوبري شنو هي لا سبيسياليتي ديالها اي لا كليونتيل ديالها كولتور جينيرال تعرفوا ابوبري شنو كاين في ديك لوبيتال هذاك باسكو لومبلويور بوز دي كيستيون ا سو نيفو لا. لو بو ماشي تكونوا موسوعه تكونوا عارفين كل شيء مي لو بو اوسي غير باش يعرفوا كوم كوا كو تو افي تي ريشيرش عارف راسك فين دافع. الناس اللي كيدفعوا في المغرب واللي تيكونوا تيديروا دي زونترفيو اون لين تحكم اوسي باش تعرفوا فين جا ابوبري هاد لوبيتال هذا مثلا بالبلاصه اللي بوستوليتيو ليها نتوما بوستوليتيو وفاش كيكون ان بوست افيشي سور انترنت سواء حنا هنايا او الناس اللي في البلاد كاينين دي تاش اللي مطلوبين منكم. خصكم تعرفوا لي طاش اللي مطلوبين منكم. الريكروتور يقدر يسولك يقول لك شنو هما لي طاش اللي غادي دير مثلا ان بوست بريسي لي لومبلويور تاع كيقلب على ان ترافايور بور سا سبيسيالمون بور سا. اذا كاين دي طاش سبيسيفيك اللي نتايا خصك تكون ديجا قاريهم وديجا عارف راسك شنو باغي لومبلويور. لونترفيو راه سي تري امبورطون علاش باش يعرفك لومبلويور شكون نتايا باش كتبين راسك علاش قاد اي اوسي باش كتبين راسك كوم كوا كو tu es la bonne personne que l'employeur cherche pour cet emploi là. Donc c'est pour ça que c'est très important de تقراو les tâches. Néglige les tâches qui sont écrites ou là qui sont demandées في le poste كتمشي نيشان السالير puis à peu près فين جات البلاصه. Mais c'est très important les tâches demandées. عندك وتجي en retard. La ponctualité c'est très important في les entrevues. فاش كيجي الانسان ماشي à l'heure تتلصق عليه واحد ليتيكيت كي موفيز ديجا تو بار دو موفي بيي باسكو اكفس حاجه ما كيبغيهاش لومبلويور هي لو روتار. خصك تكون 10 مينوت à 5 minutes مثلا 5 à 10 minutes خصك تجي avant l'heure ديال الرونديفو ديال لومبوش ديالك. سي تري امبورطون لا بونكتواليتي باش تعطي اون بون امبرسيون. خصك وي سي تري امبورطون خصك تجي لابس مزيان. ما نقولكش تجي لابس كوستيم ولا شي حاجه ما كايناش. خصك تكون لابس لباس بروبر سواء لا بالنسبه للبنت لا بالنسبه للولد. vous habillez proprement ما يكونش داكشي اكسترافاغون مثلا شي حوالق شي en tout cas des accessoires اللي كيلفتوا الانتباه. خصك تكون نوتر. المهم خصك تكون تعطي une bonne image sur toi et tu dois être professionnel. غادي ندوزو le CV. Le CV bien sûr c'est parmi les documents اللي l'employeur تيطلبوا منكم في الاول. d'ailleurs c'est la première sélection كتعطي les papiers ديالك demandés les diplômes etc. et تعطي aussi le CV ديالك اللي هو اللي كيريبريزونتيك اللي تيبين en fait c'est ton profil. Il y a tout là-dedans. Donc c'est très important guys de mémoriser parce que نتوما اللي خصكم ديروه. واخا شي واحد يعطيكم ان اكزامبل ديال السي في خصكم ديروه ا فوتر مانيير وتعرفوا راسكم شنو كاتبين. على l'employeur il revient sur ça dans les entrevues. تيقدر يسولك على مثلا des explications sur une expérience des explications sur quelque chose que vous avez écrit. كيقدر غير يسولكم واخا هو ديجا قاري السي في كيقدر يعاود يسولكم على شي حوايج ديجا مكتوبين. بيزار اذا ما كنتوش عاقلين على السي في اللي كاتبين داكشي اللي كاتبين في السي في ça veut dire que c'est pas vrai. vous comprenez. donc c'est très important الا درتو شي كوبي كولي تكونوا مراجعين الدروس ديالكم. لي زونترفيو هنايا
دي فوا سورتو في الاول فاش كتكون يلاه عاد جاي الودنين ديالك ما تيكونوش ابيتوي على الفرونسي ديالهم ديال هنايا. انا كنعقل كو تنحشمو ولا ما تنقدروش الا شي واحد pose un tes questions surtout dans une entrevue ou autre lot comme quoi pardon j'ai pas bien compris ou la مثلا j'ai pas bien écouté la question. هنايا فاش كدير une entrevue il est fortement recommandé même conseillé الا سولك شي حد شي سؤال في l'entrevue ديالك وانتيا ما فهمتيه شنو بغا يقول او مثلا ما سمعتيه شنو قال لك tu fais répéter la personne. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Ou bien, excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question. Pouvez-vous répéter? Ça se dit. شنو هي إلا بغيتي تقفرها وهو ما تقول والو وتبقى انت مصدوم، انت راك ما سامعش وما فاهمش، هو كيحسب له كو انت ما عرفتيش تجاوب. فهمتوني؟ سي très important de faire répéter la personne la question ou bien demander des explications si vous n'avez pas compris dans le fond ou bien vous n'avez pas bien écouté. Donc c'est faisable. ماشي هادشي اللي غيخليك تيشوي لونترفيو ديالك. C'est très important. Le non-verbal, تكونوا عندكم le sourire, تكونوا عندكم une approche positive. Donc غادي يكونوا بزاف دي questions اللي غيخرجوكم la zone de confort ديالكم. غادي paniquer un petit peu parce que vous n'allez pas savoir comment vous y prendre pour répondre, mais à travers les préparations les l'entrevue. D'ailleurs il n'y a aucun entrevue qui est à 100% douce, 100% مزيان. تيكونوا quelques lacunes, les recruteurs ils savent ça, mais en général يكون مزيان. Donc bien sûr l'entrevue ديالكم n'oubliez pas de vous voyer la personne et aussi la remercier à la fin. D'abord les amis غادي ندوزو les questions اللي كيبوزيوهم في les entrevues ديال les infirmières كاع les employeurs في les hôpitaux كيبوزيو les mêmes questions. تقدر يكونوا posées différemment mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc la première question غادي يسولوكم على présentez-vous ou la غادي يقولوا لك مثلا parlez-moi un peu de vous ou la parlez-moi brièvement de vous. donc غادي تهضر على راسك، تهضر على سميتك، على شنو تدير، غتهضر على شويه على الباركور ديالك سكولير وشويه على الباركور ديالك بروفيسيونيل. donc il a bien dit brièvement. donc غادي تهضر، غادي توجد، غادي تكتب مثلا واحد جوج ثلاثه سطور تهضر فيهم على راسك شي شويش باش ياخذ اون ايدي. دي فوا ما تيقراوش لي سي في fort probablement on dirait la majorité du temps il est مثلا قراو هكا le CV مثلا un survol sur le CV ديالك لقاوه c'est à peu près ce qu'ils cherchent, c'est ça le profil qu'ils cherchent. c'est plus en entrevue اللي غادي يسولك plus de questions. donc c'est le moment de se démarquer. غادي يسولك على مثلا pourquoi tu as choisi la profession d'infirmière. donc كيمكن لك تهضر على راسك que tu aimes bien aider les gens, que tu as toujours pensé à faire ça comme profession. تهضر على les points positifs qui t'ont poussé à faire ce métier là. خليهم ما تهضروش على l'argent، ما تهضروش على لو طو d'horaire، ما تهضروش على هادشي باسكو سي بلوس ماتيريال وبحال اللي ما دايرهاش comme passion qui peut te distinguer. et on s'entend bien que tout le monde le fait parce que c'est bien payé هادشي حنا عارفينو، ولكن حنا on cherche maintenant à te valoriser en entrevue. وكيفاش l'employé يقدر يقول que je vais choisir celui-là que l'autre personne. donc قلب على الحوايج اللي غيديماركيوك على choisitiها comme profession. مثلا يمكن لك تقول comme quoi que depuis que tu étais jeune مثلا tu prenais soin de ta grand-mère, ça c'est juste un exemple, et c'est à partir de là que tu as vu que tu aimes bien aider les gens et t'as placé dans les hôpitaux. peut-être un exemple, il y a plein de choses que tu peux dire que tu peux te valoriser en entrevue باش تبين comme quoi elle a choisi la profession des soins infirmiers. Guys, la question qui tue la question qui est vraiment difficile à répondre, mais il a où je te لها la question clé اللي تقدر vraiment تخليك تريوسي l'entrevue ديالك. والعظيم لا سون بلاغ cette question là c'est difficile à répondre, mais il a où جيتي ليها وقدرتي تبيع راسك بحال اللي تنقولوا في l'entrevue ديالك. ils vont te choisir. la question est la suivante. تيقول لك مثلا يمكن لهم يبوزيوها دو فاصون، اما يقول لك directement
parlez-moi de vos défauts et de vos qualités. Ou les collègues مثلا, si jamais on parle à votre supérieur ou bien à vos collègues, qu'est-ce qu'ils vont nous dire par rapport à vos défauts et c'est quoi vos qualités. Donc bien sûr c'est très important les qualités et après ça vous parlez de vos défauts. Donc si vous voulez citer des qualités, ben ديروا 3 c'est un chiffre parce que اذا تي جوج يقدر يدوموندي لك زيد واحد وانت ما مبريباريش بريباري 3 ولا مثلا كاع 4. C'est facile de trouver les qualités. Tu peux, je vais vous dire 3. مثلا تقدري تهضري على l'organisation. Je suis une personne très organisée. Je suis une personne qui a un bon esprit d'écoute parce que باش تسمع المرضى والشكوى كل نهار خص يكون عندك un bon esprit d'écoute. Et aussi, ça te permet aussi d'analyser c'est quoi les problèmes et comment tu vas intervenir auprès de tes patients. Un esprit d'équipe, par exemple. Les défauts, développer mais pour ne pas se tirer dans le pied un petit peu. Après ça, pour les défauts, كيفاش غادي دير تهضر على les défauts. On s'entend bien, les défauts c'est pas bon de les dévoiler autant في l'entrevue et aussi en plus l'employeur ديالك. Donc il faut choisir intelligemment les défauts ديالك. خصهم يكونوا des défauts, يبانوا des défauts, mais en même temps c'est pas vraiment des défauts. Comme des qualités de plus que tu vas dire. Les défauts, il doit être choisi intelligemment. Je vais vous donner 3 exemples, mais qui me comme تخمموا مزيان شنو ممكن لكم تقولوا وكيفاش ديروا تاكسبليكيهم باش يبانوا سي كوم دي كاليتي اي نون با دي ديفو. حيت الا قلتوا شي حاجه اللي ما هياش تقدر تخسر لكم لونترفيو كامل ديالكم اي سا فا فينير باغ ان ايشيك. دونك نعطيكم لي 3 اكزامبل. Comme défaut, تقدر تقول comme quoi que je suis une personne qui est proche à ses émotions. كيفاش تقول لهم parfois quand je vois des situations qui peuvent venir me chercher, je deviens trop proche à mes émotions et je peux pleurer par exemple. مثلا tu peux donner un exemple que quand tu es sur une unité soins intensifs مثلا comme exemple. Quand tu es en soins intensifs, il y a une patiente que tu soignais, puis finalement elle a décédé, donc donc ça tu as pleuré, mais c'est ça, tu es proche à tes émotions. Ça tu peux le dire comme défaut, mais ça compte pas vraiment comme un défaut. Donc il va pas être nuisible ce défaut là pour la carrière d'infirmière. Un autre qui peut compter comme un défaut aussi. Tu peux dire qu'ils vont te dire, si tu vas aller voir mes exemples, mon supérieur, il peut te dire que je suis une personne bavarde. Le recruteur qui démarque l'entrevue, ok, il est bavard, donc c'est une personne qui est sociable, donc qui n'a pas de misère à faire sa place au sein d'une équipe, parce que en tant qu'infirmière, tu travailles avec une équipe, donc tu as plusieurs personnes dans ton équipe et tu dois travailler avec eux. يقدر تخاد à ta faveur, ما تكونش comme un défaut par exemple. كتقدر حاجة أخرى مثلا تقدر تقول comme quoi que je suis une personne hyperactive, donc je peux pas rester toute la journée à rien faire. J'aime ça quand je bouge, j'aime ça quand il y a beaucoup de choses à faire. Quand il y a beaucoup de travail, ça m'occupe la journée, ça me prend مثلا que ça soit dynamique au travail. Un employeur, il va adorer ça, il va dire comme quoi, oh my god, je suis tombée sur une bonne personne là, une personne qui est active, une personne qui aime ça bouger. Puis en tant qu'infirmière, tu bouges beaucoup là, tu n'en as pas besoin des gens dans ton équipe qui ressemblent. Donc ces affaires là, ça peut te démarquer très bien par rapport aux autres candidats les دازوا قبل منك. Donc قلبوا وديفلوبيو شي شويه قبل ما تعطي l'explication. Des fois l'employeur يقدر يقول لكم qu'est-ce que tu veux dire, en quoi ça consiste un défaut, puis là tu vas développer plus. C'est pas difficile, mais c'est tout dans la préparation. بغاو يشوفوكم comment vous allez réagir quand vous allez être témoin dans des situations quelconques. بحال دابا مثلا تيقدر يقول لك si tu es témoin مثلا en tant qu'infirmier شفتي un membre de ton équipe il maltraite le patient ou là مثلا il a fait une erreur
ou là مثلا il y a de la violence, ou là مثلا il y a quelque chose فهمتوني qui n'a pas d'allure. هما تيعطيكم des questions تيقولوا لك انت qu'est-ce que tu comptes faire. هادشي اللي قلت لكم ديال maltraitance, violence مثلا bris de confidentialité, كاع الحوايج اللي qui sont fondamentaux في هادشي ديال les soins infirmiers. Tu vas dire comme quoi que tu vas aviser la personne, que tu as été témoin, que tu as vu ce qui s'est passé. Et après ça, tu dois aviser ton supérieur immédiat pour l'aviser de la situation, comme quoi que tu as été témoin de telle chose et que la personne qui l'a faite, tu l'as déjà avisé que tu as été témoin de ça et que tu vas aviser le supérieur immédiat. La réponse, pour les employeurs, ne cherche pas des gens qui viennent ici travailler puis qui cachent des choses similaires. Tolérance zéro ici là. Puis c'est ça que tu peux répondre en entrevue. Tu le dénonces. Une autre question, dans le fond, comment toi tu peux gérer des conflits. Il y a une situation, parce que en équipe, un préposé, un infirmière auxiliaire, et toi tu es l'infirmière. Donc, il y a un membre de ton équipe qui ne travaille pas bien, ou qui ne fait pas ses tâches. Toi, comme infirmière, parce que c'est toi qui es كاين لوكزيليير تحت منك وكاين تحت من لوكزيليير بريبوزي مي نتينا مسؤوله عليهم بجوج. دونك الا كان واحد فيهم الى ريسبونسابل دون تاش او لا كان خصو يدير شي خدمه وما دارهاش نتينا شنو خصك دير. دونك بيان سور tu vas lui parler et tu vas lui demander de faire sa tâche parce que ça fait partie de tes responsabilités de vérifier est-ce que les tâches sont faites. Donc, et tu travailles en équipe que d'autres personnes y sont responsables, mais tu vérifies où le travail est fait. Donc, à la moitié de ton quart ou à la fin de ton quart, tu vois que le travail n'est pas fait. Donc, la personne qui est responsable de cette tâche et tu vas l'aviser de la faire. Si la personne ne veut pas faire son travail, ben, tu n'as pas le choix d'aviser. Tu vas discuter avec la personne du comportement, le travail attendu et comme quoi que tu vas aviser la responsable ou bien le responsable du service. L'employeur يقدر يسولكم une question, soit directement يقولكم مثلا يحطكم في une situation où vous devez gérer un conflit, ou مثلا يقولكم directement parlez-moi d'une situation où vous avez dû à gérer un conflit. بحال دابا مثلا يقدر يخليكم نتوما تعبروا على مشكل وقع لكم في الخدمه ديالكم ونتوما كيدرتو جريوه باش يشوفوا عن طريق هاد لا كيسيون يشوفوا نتينا comment tu agis en cas de stress, situation stressante parce que quand on a un conflit c'est une situation aussi stressante et aussi باش يشوفوك واش نتينا قادره تجيري الكونفلي ديالك وكي كديري تجيريه. dans le fond واخا مثلا à la fin de ta gestion tu arrives pas à régler le problème ولكن يشوفك نتينا comment tu gères le conflit. ولا يقدر tout simplement يحطك نتينا في une situation يطرح عليك مثلا une situation ونتينا غادي تجاوبيه. par exemple يقدر يقول لك مثلا tu as un patient, son fils il se présente au poste des infirmières puis il se plaint des soins que son père reçoit. En fait, le fils, il est en train de vous exprimer l'insatisfaction des les soins qu'il reçoit son père. Donc, Ntina, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Qu'est-ce régler la situation d'elle? Je vais rencontrer le fils en question. Je vais voir c'est quoi la nature de la plainte. Je vais voir aussi qu'est-ce qui fait en sorte qu'il dit comme quoi que les services donnés ne sont pas satisfaisantes. Donc غتطرحي الاسئله اللي خصك تطرحي غتعرفي شنو هو المشكل اللي طاري. Puis après ça dépend la réponse اللي عطاك le fils عن طريقها غتجاوبي. تقدري تفسري aussi le fils comme quoi que ici vous travaillez en équipe et que bien sûr il y a 3 shifts, il y a le jour, il y a le soir, il y a la nuit. Puis comme quoi que vous allez prendre toutes les pointes en considération, on va aviser la chef d'équipe ou le chef d'équipe d'Yelko pour le but
باش يتحسنوا لي سوان اللي كيتعطاو لو بير. بي اوسي هادشي هذا غادي تخاد من عين الاعتبار كوم كوا كو فو فيت كو زالي فيغ لو سويفي دون الفون. هاد لو بو ديال هادشي كامل باش يشوفك انت كي غادي تجيري المشكل ديالك. اي اوسي خصك باش تغاسوري لا فامي. Ici, c'est très important aussi d'inclure la famille. Tu ne soignes pas juste le patient, tu soignes aussi le patient et aussi la famille qui l'entoure. Donc, le lien تيكون عندك مع الباتient تيكون عندك حتى مع la famille. Donc, il faut savoir comment gérer le problème avec la famille. نقدر هو يعطيك d'autres exemples, mais toutes les réponses إلا درتي إلا مشيتي في هاد السياق غادي يكونوا بون. et aussi إلا هو اقترح عليك مثلا تعطيني ان اكزومبل تقدري تاخدي ليكزومبل ديالي انا وديريه على راسك نتينا. مي il faut bien s'argumenter. كاينه une autre question que je la considère aussi une question piège. Parlez-moi d'une erreur que vous avez déjà fait فاش كنتي خدامه. comment vous avez géré cette erreur là dans le fond. خصكم تخمموا مزيان وتشوفوا une erreur اللي ما كيكونش عندها un impact على لو باسيون. يعني ما تهضريش على لي ميديكامون، ما تهضريش على ليدونتيتي دو باسيون كو غلطتي في الدوسي، غلطتي في الميديكامون، ما عطيتيش لا بون بيرسون. كاع داكشي اللي عنده دي كونسيكونس اي ان امباكت سور لو باسيون il faut pas le dire. il faut vraiment réfléchir à une erreur اللي تقدري tu te rends compte منها et aussi que tu peux l'arranger par la suite. نقدر نعطيك un exemple. مشيتي tu as préparé ton matériel pour un pansement que t'en allais faire et puis rendu au chevet du patient لقيتي comme quoi que finalement là le pansement اللي جبتي matériel كله هو هذاك mais le pansement que tu vas mettre dessus c'est pas le bon pansement. Donc tu t'es rendu compte sur place. Et aussi, donc, tu as pris le temps d'aller vérifier le bon pansement pour apporter le bon pansement au patient. C'est juste un exemple que je vous donne, mais كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي تقدروا تستعملوهم. اختاروا دي زيرور اللي هما بانال تقدروا تقولوهم. ما عمرنا حنا اون في توس دي زيرور اون دي زومان. ما عمرك غادي تجي اون اونترفيو وغتقولي اون ايرور غراف اللي تقدر تكون وقعت لك لان امبلويور اللي هو باغي يخدمك عنده. ça tu peux pas le dire en entrevue, c'est échec. كاع الاغلاط كيما بغاو يكونوا من نوعهم نقدروا نرتكبوهم ونقدروا نتعلموا منهم باش نبخرا ما نديروش لا ميم شوز. je vous ai donné juste un exemple, il y en a plein que vous pouvez utiliser sauf que ما خصوش يكون عندكم un impact direct باش ما يقولوش هادي n'est pas sécuritaire, باش ما يقولوش هادي fait n'importe quoi. Vous devez vous valoriser dans les entrevues, vous allez vous mettre en avant, vous devez vous démarquer dans le fond par rapport aux autres candidats parce que vous n'êtes pas la seule qui passe l'entrevue ou là vous n'êtes pas le seul qui passe l'entrevue. Il y en a plein qui ont déjà passé l'entrevue mais نتوما خصكم تخرجوا ديرو باش يقولوا غنختار هذيك فاوت هذاك علاش وعلاش كطيحوا فيه كاملين. هو في لونترفيو كتحاولي تنيغوسيو البلاصه فين باغيين تخدموا الشيفت اللي باغيين تخدموا. سي اون ايرور دو فير سا. لو بو ديال لونترفيو ديالكم هو ان شاء الله تكونوا مقبولين ويعيطوا لكم وتبداو. راه فاش كتبداو سي لا كي فون تو دير يعاودوا يسولوكم لي ميم كيسيون اللي سولوكم في لونترفيو. شنو هما لي بريفيرونس ديالكم. هما كيحاولوا ما امكن يحترموا لك شوا نيميرو 1 مي ما كانش فيه البوزوان كيمشيو للشوا الثاني. مي هما سوي سوري سيغتان كو واحد الوقيته ديال لادابتاسيون كيخليكم مثلا اما 3 موا اما 6 موا حتى العام سولون لو بوزوان كيحطوك في واحد البلاصه في واحد سبيسياليتي اولا في واحد لونيتي كيخليوك تماك تخدمي pour la stabilité de l'employé. Les shifts, qu'il y a une shift de jour, qu'il y a une shift de soir et qu'il y a une shift de nuit. Et selon les préférences d'elle, qui est jour, soir ou la nuit, il y a des choses qui sont négocier selon le shift d'unité, fin غادي تخدمي. Donc كلشي كيتنيغوسا par la suite. اما اللي نيغوسيتي في الاول هادشي هذا سوا سور اي سيرتان كي فون با تابلي. خصك تعرفي بان هنايا الناس اللي عندهم بزاف لي زيكسبيريونس beaucoup d'années d'expérience من 25 عام الفوق في الخدمه كوم انفيرميير هما اللي تيكونوا عندهم الخدمه دو جور. من الاغلبيه كيكون لو بوزوان في لو سوار و في لا نوي. مي
كاين دي سبيسياليتي اللي ماشي كلشي كيبغي يخدم فيهم. بحال دابا انا مثلا بديت في سونتي مونطال اي جي توجور ترافايي دو جور اي جو ترافاي جوسكا دات دو جور. يعني يا با امبوسيبل. داكشي باش كنقول لكم خليكم تدوزوا ان شاء الله لونترفيو ديالكم ويكون ان سوكسي والتبقي vous pouvez le négocier par la suite, tu auras pas de souci. هادو لي كيسيون اللي كيتعطاو دائما في كاع لي زونترفيو بور ترافايي كوم انفيرميير، سواء الناس اللي كيتركروتاو من البلاد ولا الناس اللي كيكونوا هنايا سور بلاص اللي كيكونوا قاريين هنايا وغيخدموا ديريكتومون هنايا. يعطيكم ابخي سا دي ميزون سيتوياسيون، تيهضروا على تيعطيك اون ميزون سيتوياسيون ميديكامون سوليتي، تيقول لك خصو يدوز في تالور، خصك ديري لي كالكول ديالك. مثلا يقدر يعطيك مثلا دي سورت دو ميديكامون، يقول لك شنو هما لي سورفيونس اللي خصك ديري. يقدر يقول لك مثلا اون باسيون طاحت على اون شوت، شنو نتينا شنو كدير او طون كانفيرميير تافيزي كو تا باسيون تي طومبي، شنو غادي ديري. فاش كيكون ان باسيون مثلا عنده اون نوفيل دولور كومون تو فا ليفالوي وشنو غديري. دي ميزون سيتوياسيون كلينيك كوم سا كاسكو تو دوا فير. مي هادو ساهلين كنكونوا ديجا قاريينهم حنايا في لي كور ديالنا، كنكونوا حنا ديجا موجدينهم. سي ا بو بري بحال ليكزامان اللي كتوجدي لو ويكو، يعني غيان دو سوربرونون. خصكم غير تراجعوا مزيان، مي هادشي عندكم فين تراجعوه. سي بلوس لو كوتي كيفاش نتي دايره، كومون تو بو تفالوريزي، سي كوا لي كيسيون اللي كيطرحوا عليك على هادو اللي ديجا هضرت لكم عليهم. هادو هما اللي سي تري ديفيسيل باش بنادم يجاوب عليها، باش بنادم يعرف كيدير يخرج راسو منها. دونك سي بور سا كو جو مي سوي دي جو في فير اون فيديو بور éclaircir un petit peu comment ça marche، باش نباناليزي لكم ونوريكم كيفاش ديروا توجدوا، باسكو سا باري غرو مي فاش كتبداي توجدي وكتبقاي تبراتيكي وتهضري مع راسك وتشوفي كيفاش نتينا غتوجدي لي زافير ديالك، tu es structuré, tu arrives à l'entrevue, tu vas savoir quoi répondre. Il va me dire ça, je vais dire ça, il va me dire ça, je vais dire ça. كتكونوا vraiment structuré وعارفين راسكم شنو تنقولوا. مش نمشيوش لونترفيو تنقمروا، نو، تمشيو لونترفيو بريباري. Et oui les amis, c'est la fin de la vidéo. نتمنى vraiment تعجبكم la vidéo وتكون intéressante بالنسبة لكم، et surtout تكون مفيدة للناس اللي عوالين يدوزوا ولا للناس qui sont déjà en processus d'embauche. كنتمنى حد سعيد للجميع. Je trouve que des sujets comme ça ils sont pas beaucoup partagés. داكشي باش كتخلي الناس تستريسا بلوس وما تعرف باش تبدا، سورتو كون سي نوفو بور نو، سي د لانكونو. الصراحه موا سا ما بري بوكو دونترفيو دوزت باش عاد نعرف كيفاش نجاوب على لي كيسيون. و جو فوز افو كو سي با ايفيدون باسكو لي زونترفيو تيكونوا بعد نوبه ساعه ساعتين، كاين نص شفوي ونص كتابي. مي مع كورونا دابا ولا كيدوز كلشي بالشفوي وعن طريق اونلاين مثلا. وسورتو دابا فاش كانت ديرنييرمون واحد الحمله ديال ريكروتمون ا ديستانس بور لي جون كي سون او ماروك. الصراحه كيجيوني دي بوكو دو كيسيون اي لا جو مي سوي روندو كونط كو الناس ما عندهاش اكسي ا لانفورماسيون. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour rendre l'information accessible à tout le monde, pour les gens qui sont en train de le faire ou là pour les gens qui vont le faire dans le futur. Voilà, c'est avec plaisir que je partage ça. Il y a عندكم تساؤلات، كان عندكم d'autres sujets intéressants بغيتو نبارطاجيو معكم ونهضر لكم فيه، ça me ferait énormément plaisir. كتبوا لي في les commentaires شنو هما les questions ديالكم وشنو هما les sujets à venir اللي بغيتو نهضر فيهم. Et sur ce, je vais vous laisser, mais n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, et aussi n'oubliez pas تفعلوا الجرس، c'est ça شي تيقولوا c'est ça، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. et aussi n'oubliez pas les likes. Bonne journée guys, à bientôt.